अर्जुन क्या दिया दिया आले हैं तो भोजन हो जाना पानी लगे है बोलबुनिया जे इतना देरी होला जे नदी में पानी बेसी रहे जे হয় নাকি তো এই পানি লাগে গেলে সব দিন মনটা ভালো লাগে কিলে বরখা সব দিন দেখবানো যে ধরে মনটা ভালো লাগে কি হলো কি করছিস কোনো নাই আমি তো বেবত কি খবর তবে মোর খবর ভালে তোর মোর দিকে ভালে আমার তোদের ভালো লাগলে সবাই ঠিকই আহে তোদের দিকে আমার দিকে ভালে ঠিক আছে তবে আমি যাই দে ৰ মিৱা যাব পানী লৈ আনব ঠিক আছে তবে যা দে দি যা तो अर्जुन को लगছে अर्जुन भाई কি করে এই हाँ बोल পড়ি কাটে আই নাকি हाँ আর তো একটা কথা है हाँ ठीक है जाए ही की बात है ना परेश ये बात कर रहे चल बैठ ले भाई चल की बात है बोल तो गम पाए ना काल शादी जाए रहे थे एक सोने के प्रपोज मारलो तो डायरेक्ट मुझे हाँ कह दिले ना तो मुझे मनटा एकदम इतना ভাল लगा है ना नीरा तो फिर दबे तो मोटो पार्टी ता हो जाए बारो
তো ভজিকে খবরটা বলতো কিরকম ছিল। कम बात ही नहीं तो इतना दिन रह सकले ना मन के बात तो बोल दे ठीक ना होला हो जाएगा। ফুলমণি মই তাকে এটা কথা বুলি মই ভাবি তই বেয়া নাই পাবি দেই। কি কথা ন বল। মানে মই তাকে ভাল পাই। ঠিক আছে তবে বট মই যাই। শুন তো কি হলো বল। কোনো নাই বললি যে কি বলবো যে কোনো নাই কোনো জবাবই নাই দিলি যে মই কি ভাববো। তুই জনটা ভাবছি ওটাই মানে সাকি দিকে যায় তো কিছু কি করতে পারি গম না বলে ফুলমণি 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 কি হলো মা তোর যে কি কি কথা শুনছি হসানো মিছা তুই যে কোন ছোকরা লগে কথা পাতি হসানো মিছা ও মা পানি আনতে যায় না ছোকরা দেখতে যায় মানুষগুলা যে তোর কথা কি কি বলে এখন আজ সে তোর পানি আনা বন কি হলো একটা বাত হলো না রিয়াটা কি হলো ফুলমণির কথা কিবা গম পালি না কোনো কম নাই পাবি ফুলমণি কিনা তোর কথা আধা ঘরে গম পালা নহয় মশলা পেলাই দিছে একবার হলো মুখে রক্ত পারবি নাই বাকি আমি কিবা একটা করবো হ্যাঁ তবে ঠিক আছে তুই আমি যাই ফুলমণি ফুলমণি ও কি হলো আই খবর কি কহলে ও ভালেই আছো একটা বাত হলো না কি কথা একজন লক করতে পেলে জানবো জানো ঘরে তো মা তো রাতে নাই দিচ্ছে না একবার লক করে নিবি তোরও ভালো হবে আরো ভালো হবে
দেখি বাৰু কি হয়। তোরা বাদ করবি মই রক্ষে আহি কি হলো যে চুপচাপ আহি ইतना दिन से पानी सानी लेकर नहीं की होगा सुना होलो नहीं किया মা ঘরে গম পালো তার কাৰণে মানা করেছে ঘর से बाहर निकला করে इधर नहीं दिस नहीं हो की बोल रहे हैं বলে কি বাইরে गाली दे रहे हैं ये बेसी ब्याह से बोलने नहीं की हो रहा নাই বলে এরকম তো কোনো নাই বলে है तो मन आए थे मना करे पानी हाँ ते का मुनी ही क्या हाँ उसमें दिखाते नहीं रूम में सेम एक तो एग्जैक्ट दिखाते हैं मैं तो अरे छोड़ा क्या तो ये सब ना ही नहीं होते ने मैं वो दिन भी देख रहा हूँ हाँ देखा चो आई सके धरबई चो आई जा দেখা যায় তোরা কি করে এটা কে লাগে তুই হয়ে যাচ্ছে ভাই নাই মানা পান এদেরকে যে ঘুমাতে পঞ্চায়েত में बैठाए गम है नहीं देखते ठीक है দেখে কালি পঞ্চায়েত में দেখা যাবে তোরা কালি আসবি ওদের ঢাকা पे কেউ তোরা দুজন কেউ না করে তো চো ওর চো তো আর কালি তুই আসবি পঞ্চায়েত में मैं আসবে দেখবি घर से ले मारो जा जा যা चल भाई चल